तहरीक इंसाफ का मार्च आज रावलपिंडी पहुंचने जा रहा है। ऐसे में कुछ सिक्योरिटी खदशात भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की लाहौर में रिहाइशगाह ज़मान पार्क से एयरपोर्ट तक रूट को VVIP डिक्लेयर किया गया है। सिक्योरिटी खदशात पर लाहौर के 8 बड़े हस्पतालों में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है और तमाम तर इंतजाम ऐसे में मुकम्मल किए गए हैं। तहरीक इंसाफ की आज होने वाली रैलीज और रावलपिंडी जलसे के लिए इमरान खान की रवानगी के सिलसिले में ज़मान पार्क से लाहौर एयरपोर्ट तक रूट को VVIP डिक्लेयर किया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर ऑफिस ने सिक्योरिटी चेकिंग के लिए 11 महकमों के जिम्मेदारों को आज सुबह 10 बजे बुला लिया है। ज़िले इंतजामिया लाहौर के मुरासले के मुताबिक तमाम अहम महकमों के अफसरान ज़मान पार्क से एयरपोर्ट तक रूट का दौरा करेंगे। इमरान खान के काफिले के साथ भी एहलकार एयरपोर्ट तक जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट को तमाम महकमों का फोकल पर्सन बना दिया गया है। इसके साथ साथ लाहौर में तहरीक इंसाफ की रैलीज के बाइस भी सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं और ऐसे में ज़िले इंतजामिया ने 8 बड़े हस्पतालों में एमरजेंसी लगा दी है, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर से खदशा जाहिर किया है कि ये मार्च फसादी मार्च है और ऐसे में दहशत गर्दी का खदशा भी है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ज़िद छोड़ दें और इस मार्च को रोक दें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से इलेक्शन की तारीख नहीं मिल सकती। अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन अनाउंस हो तो सियासतदानों से आएँ और डायलॉग करें। अब इसके बाद चाहिए तो ये था कि इमरान खान साहब अपना जो है वो 26 नवंबर का जो इज्तिमा जो करना चाहते हैं वो उसको मुलतवी कर देते, लेकिन वो बज़िद हैं। मेरा उन्हें आज भी ये मशवरा है कि इमरान खान साहब ये अब बेमकसद इज्तिमा जो है इसे आप मुलतवी कर दें, क्योंकि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रेड अलर्ट के तौर पे इस इज्तिमा के मुतल्लिक़ हुकूमत को आगाह किया है। इससे आपकी अपनी जान को भी जो है ख़तरा लाहक है और मेरी आवाम से भी अपील है कि ये कोई आज़ादी मार्च नहीं है, ये फितना और फसाद मार्च है। ये पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने का मार्च है। इमरान खान साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ, अब इसका कोई मकसद तो है नहीं और जो मकसद आप बयान कर रहे हैं इमरान खान साहब, आपको पिंडी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी। अब आपको इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन की तारीख नहीं लेके देगी। अगर आपकी इस ब्लैक मेलिंग में किसी ने आना होता तो फिर शायद आपको तारीख ले देते। अगर आप इलेक्शन की अर्ली डेट चाहते हैं तो आप सियासतदान बने, सियासत में वापस आएँ और सियासतदानों के साथ जो है वो डायलॉग करें। सियासतदान जब आपस में बैठते हैं तो डेडलॉक्स टूटते हैं। अब इस जिद को छोड़ें, इसमें आप किसी सूरत जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। आप PDM की क़यादत से बैठें, उनसे कहें कि जी हमारे साथ बैठ के बात करें और हमें जो है वो इलेक्शन की डेट का हमारे साथ बैठ के तयन करें। आप अगर मियाँ नवाज शरीफ से मिलना चाहें, अगर आप मियाँ शहबाज शरीफ से मिलना चाहें तो मुझे तो पूरी उम्मीद है वो भी इनकार नहीं करेंगे। तो जब सियासतदान बैठते हैं तो फिर फैसले तब्दील भी होते हैं और डेडलॉक जो है वो टूटते हैं। पार्लियामेंट में वापस आएं और अपनी इस बेजा जिद को जो है वो छोड़ के वापस सियासत आएँ, सियासत करें। जवाब में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर दाखिला अपना काम नहीं कर सकते तो मुस्ताफ़ी हो जाएं या फिर फैसलाबाद में दुकान खोल लें। उन्होंने कहा कि हुकूमत इलेक्शन कराने का ऐलान करे तो उनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो ज़मान पार्क लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सनाउल्लाह को मैं कहना चाहता हूँ कि रोज़ TV पे आके सिर्फ ये कहना कि फलाने को भी ख़तरा है, फलाने को भी ख़तरा है, तो आप यहाँ क्या चूरन बेचने के लिए बैठे हुए हैं? आप पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है और इमरान खान की हिफाजत तो और ज़्यादा ज़रूरी है। वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर आप इतने ही नाकाम हैं तो आप अपना इस्तीफ़ा दें और कोई और काम करें। आप जाके फैसलाबाद में जो है वो अपनी ऊन की दुकान खोलें। अगर हुकूमत इलेक्शन कराने का ऐलान करती है तो फिर जो है वो हम बैठने को तैयार हैं, बात भी करने को तैयार है। और बिल्कुल आपकी बात सही है, बातचीत के बगैर तो मामला आगे नहीं जा सकते। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए ये बुनियादी शर्त है कि हुकूमत ऐलान करे कि वो जल्द इंतखाबात के लिए तैयार है। इलेक्शन आपको कराने पड़ने हैं, आप आराम से करवा लें या आपको जो है वो ज़बरदस्ती कराने पड़ेंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है।
تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کہتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ کو سہارا دینے اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے شرح سود بڑھائی جا رہی ہے۔ جب تک 16 ارب ڈالر کی ادائیگیوں کا خلا پر نہیں ہوتا، مہنگائی بڑھتی رہے گی اور روپیہ کمزور ہوتا رہے گا۔ بینک اب صنعتوں سے قرضے پر 21% منافع طلب کریں گے۔ حماد اظہر راولپنڈی روانگی سے پہلے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج ہمارا ملک ڈیفالٹ کے قریب کھڑا ہے۔ 16 ارب ڈالر چاہیے اگلے 7 ماہ کے اندر ڈیفالٹ اوائڈ کرنے کے لیے۔ شرح سود اس لیے بڑھائی جا رہی ہے تاکہ آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے نا اس کو سہارا دیا جا سکے اور مہنگائی کو کم کیا جا سکے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی حکومت کے پاس کوئی پلان نہ ہو، یہ تو شرح سود جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ آپ کا روپیہ تو کنٹرول نہیں ہو رہا۔ جب تک آپ فائنینسنگ گیپ کو ایڈریس نہیں کریں گے، جو 16 ارب ڈالر کا فائنینسنگ گیپ آپ کا موجود ہے آپ کے انفلوز اور آؤٹ فلوز میں، آج جو آپ نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے، وہ جب تک آپ وہ ایڈریس نہیں کریں گے، آپ کے ملک میں مہنگائی بھی بڑھتی چلی جائے گی، آپ کا روپیہ کمزور ہوتا جائے گا اور شرح سود بڑھتی جائے گی۔ آپ کے سامنے اس وقت انڈسٹری تو تباہ ہو رہی ہے، لیکویڈیٹی کا کرائسس ہے، اور وہ بینکوں کے پاس جا نہیں رہے۔ بینکوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ 20% انٹرسٹ ریٹ مانگتے ہیں، اب 21% مانگیں گے۔ چاروں طرف سے انشاءاللہ تعالی خلق خدا جو ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھی ہو رہی ہے، پنڈی اور پھر اسلام آباد، اور سب کی ایک ہی تمنا ہے اس ملک کو انتخابات کی طرف لے کے جائیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے تمام مالیاتی وعدوں کی پاسداری جاری رکھے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ٹویٹر بیان میں کہا ہے کہ بلومبرگ نے پاکستان کے 1 سال میں دیوالیہ کے امکان کو 10% پر رکھا ہے۔ یہ ایک مقامی سیاسی رہنما کے انتہائی مشکوک اعداد و شمار کے بالکل برعکس ہے۔ مقامی سیاسی رہنما نے کچھ دن پہلے پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ 93% بتایا تھا۔ خبر ہے کاروبار کی دنیا سے۔ رواں مالی سال مہنگائی میں اضافہ اور روپے کی قدر میں مزید کمی ہو سکتی ہے۔ غیر ملکی انویسٹمنٹ بینک EFG ہرمز نے پاکستان سے متعلق رپورٹ جاری کی ہے۔ غیر ملکی انویسٹمنٹ بینک EFG ہرمز کے مطابق رواں مالی سال جاری کھاتوں کے خسارے میں کمی کے باوجود روپے پر دباؤ رہے گا۔ زر مبادلہ ذخائر میں کمی سے روپیہ مزید کمزور ہو رہا ہے۔ ترسیلات زر میں کمی تشویشناک ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ غیر رسمی ذرائع سے ترسیلات زر کی وصولی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سیلاب کے باعث اجناس کی فراہمی متاثر ہوئی، جس کے باعث مہنگائی میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ مالی سال 2023 میں مہنگائی کی اوسط شرح 23.5% رہنے کا امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق جاری کھاتوں کا خسارہ GDP کے 2.6% اور معاشی ترقی کی شرح 2.1% رہنے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کا انحصار سیاسی بدلتے حالات پر منحصر ہوگا۔ مشہور امریکی ریپر کینی ویسٹ نے 2024 میں امریکی صدارتی انتخابات لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کینی ویسٹ نے بتایا کہ انہوں نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے نائب صدر کے امیدوار کے طور پر مہم کا حصہ بننے کی درخواست کی ہے۔ امریکی ریپر نے یہ دعویٰ اس وقت کیا جب گزشتہ دنوں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے فلوریڈا میں واقع گولف کلب میں گئے تھے۔ کینی ویسٹ کے مطابق جب انہوں نے نائب صدر کے امیدوار کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی مہم کا حصہ بننے کی درخواست کی تو سابق صدر نے چلاتے ہوئے کہا، میں ایک بار پھر شکست کھانے والا ہوں۔ کینی ویسٹ اس سے پہلے 2020 میں امریکی صدارتی انتخابات کا حصہ بن چکے ہیں، جس میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور محض 70,000 ووٹ حاصل کر سکے تھے۔